Msifu Yesu Kristo. Nikupongeze sana mtu wa Mungu ambao unaendelea kufuatilia mafundisho ya Mungu wa mbinguni, habari njema za Yesu Kristo. Niko hapa kuzungumza na wewe Mkristo mwenzangu ambaye unazidi kumtumainia Bwana na kumtegemea Bwana Yesu ndani ya maisha yako, ukiamini ya kwamba yeye ndiye kiongozi wako. Natamani kufundishe jambo moja, neno linalohusu kwamba moyo wa kusamehe na kusahau. Moyo wa kusamehe na kusahau. Kwa nini nakuambia moyo wa kusamehe na kusahau? Kwa sababu maisha yetu, ili tuweze kuishi vizuri, kama hatuwezi kusamehe, tutajikuta tunaishi katika hali ya kuwa na uchungu, hali ya kuwa na maumivu mengi, hali ya kuwa na roho ya kisasi ndani ya maisha yako. Kwa hiyo natamani kuambia kwamba moyo wa kusamehe ni kiwango cha hali ya juu ambayo mtu anakuwa nayo na kusamehe kwa upendo. Kiwango cha hali ya juu ambayo mtu anakuwa nayo ndani ya moyo wake na kusamehe katika hali ya upendo pasipo kuhitaji malipo ya aina yoyote. Kwa nini nazungumzia hivyo? Kwa sababu mtu ambaye ana tabia ya kusamehe hawezi ukamkuta amekosa amani, huwezi ukamkuta na uchungu ndani mwake, na huwezi ukamkuta pia ana changamoto za kiafya. Kwa sababu watu wengi ambao hawapendi kusamehe, unaweza ukamkuta mtu kwa sababu tu hana tabia ya kusamehe, ugonjwa wa moyo unamsumbua, unajikuta anakuwa na ugonjwa wa kisukari, wakati mwingine pressure, kwa sababu amebeba maumivu mengi ndani ya moyo wake, amebeba uchungu mkubwa ndani ya moyo wake. Nitamani kuambia kwamba mtu ambaye anasamehe na kusahau anatafuta amani ya moyo wake, na anaruhusu nguvu za Mungu zitawale ndani ya maisha yake. Ninatamani kuambia kwamba moyo wa kusamehe ni moyo unaochagua amani kuliko kuchagua maumivu. Ni moyo ambao unachagua furaha kuliko huzuni. Kwa hiyo moyo wa kusamehe unabeba vitu vingi sana, kwamba ukiruhusu kusamehe ndani ya maisha yako, kuna kitu ambacho kinaweza kujidhihirisha ndani ya maisha yako, kwa sababu unakuwa ni mtu ambaye hauna roho ya kisasi, hauna roho ya uchungu. Lakini nitamani kuambia kwamba kusamehe ni tendo la neema. Kusamehe ni tendo la neema, na kuachilia pia ni tendo la hekima. Unaposamehe ni neema. Kuna watu wengi hawana neema ya kusamehe, lakini kuna watu wana neema ya kusamehe. Hao watu wapo wa namna gani? Kuna mtu akiamua kukusamehe, anakusamehe moja kwa moja. Lakini kuna mtu mwingine anakuambia kwamba nimekusamehe, lakini akishakwambia kwamba nimekusamehe, lakini ujue kwamba huyo mtu amekusamehe kwa njia ya mdomo, lakini hajaachilia ndani ya moyo wake. Anaweza akakwambia nimekusamehe na kuanzia leo sihitaji mazoea na wewe. Nimekusamehe na kuanzia leo sihitaji mawasiliano na wewe. Nimekusamehe na kuanzia leo kila mmoja apite njia yake. Ukiona mtu anakusamehe kwa njia ya masharti, ujue kwamba huyo mtu hajaachilia. Amekusamehe lakini hajaachilia. Kwa hiyo ndani ya maisha yako usipende kuwa mtu wa namna hiyo. Ukisamehe, samehe na ruhusu moyo wa upendo ndani ya maisha yako. Ruhusu moyo wa upendo ndani ya maisha yako. Kuna vipengele muhimu vya kuzingatia. Vipengele vya kuzingatia katika kusamehe. Vipengele muhimu vya kuzingatia katika kusamehe. Jambo la kwanza, ili uweze kusamehe, tambua uchungu ulionao. Kubali uchungu wako ulionao, kwa sababu watu wengi hawasamehi kwa sababu ya uchungu. Mtu akikumbuka jambo alilofanyiwa, kitu alichotendewa, anasema kwamba mimi siwezi kusamehe kwa sababu kitu alichonifanyia amesababisha maumivu makali ndani ya maisha yangu, amesababisha wakati mwingine mambo yangu yakarudi nyuma. Kwa hiyo ukitambua kwamba wewe una uchungu na ukakubali kwamba uchungu unakutawala, ukakubali kwamba una maumivu, ukasema kweli haya maumivu yanayonisumbua yananizuia mimi nisiendelee mbele, yananizuia mimi nisiwe karibu na Mungu. Ukishatambua uchungu wako, unajikuta kwamba sasa safari hii ninaamua kusamehe ili niweze kuendelea mbele. Lakini jambo lingine la pili ni chagua kuachilia. Chagua kuachilia. Kwa nini nasema chagua kuachilia? Unaweza ukasamehe lakini hujaachilia. Wewe chagua kuachilia. Unasema kwamba nimesamehe leo na kuanzia leo nimeachilia. Sitatamani tena kulibeba hili jambo ndani ya moyo wangu.
Sitalitamani tena kulibeba hili jambo ndani ya maisha yangu, kwa sababu ukichagua kuachilia ndani ya maisha yako, ndivyo unavyoruhusu mambo mengine yaweze kuja ndani ya maisha yako, ndivyo unavyoruhusu Mungu aweze kutawala ndani ya maisha yako. Nikwambie tu kitu kimoja, Mungu hawezi akakaa ndani ya maisha yako kama usamehe, hawezi kukaa ndani ya maisha yako kama wewe ni mtu ambaye umembeba mtu ndani ya moyo wako, umembeba fulani ndani ya maisha yako, ukisema kwamba ngoja ataona, ngoja atanijua mimi ni nani. Kama hautaachilia, hauwezi ukawa ni mtu ambaye una Mungu ndani mwako au una Roho Mtakatifu ndani mwako. Kwa hiyo nimekuambia kwamba jambo la pili, uwe ni mtu wa kuachilia. Achilia alafu endelea na safari. Jambo lingine la tatu, omba msaada wa Mungu. Omba msaada wa Mungu. Ili uwe ni mtu ambaye unasamehe, omba msaada wa Mungu. Mwambie Mungu, naomba unipe nguvu ya kusamehe. Ni kweli maumivu yapo ndani mwako, ni kweli uchungu upo ndani mwako, ni kweli mtu amekufanyia kitendo ambacho hujawahi kutazamia, hujawahi kutarajia. Yamkini ni mpendwa wako, yamkini ni rafiki yako, yamkini ni ndugu yako, yamkini ni mtu ambaye unasali naye. Lakini mwambie Mungu, ninaomba msaada wako, ninaomba unisaidie, ninaomba uniwezeshe, moyo wangu uwe mwepesi kusamehe. Ni kweli hili jambo nimelibeba miaka na miaka, nimelibeba miezi na miezi. Ninaomba Bwana Yesu uruhusu nafsi yangu iweze kusamehe, ruhusu moyo wangu uweze kusamehe. Ukiomba msaada wa Mungu na Mungu atakusaidia. Ndio maana anasema niite nami nitakuitikia. Unapomuita ili uwe ni mtu wa kusamehe, yeye anaruhusu ndani ya nafsi yako tabia ya kusamehe na moyo wa kusamehe na kuachilia. Jambo lingine la nne, ongeza upendo tena na tena. Yaani ukimsamehe mtu, mpende. Usimsamehe alafu ukamchukia. Hapa hatuiti kwamba umesamehe, lakini ukimsamehe, hebu mpende. Muoneshe kwamba wakati mwingine ulichokifanya mimi nimekichukulia, nimekuonya kama rafiki yangu na nimekuonya kama rafiki yangu. Kwa hivyo usifanye tena jambo hili. Unaporuhusu roho ya upendo, hata yeye mwenyewe atajiuliza kwamba mbona fulani nimemfanyia jambo hili, sikutegemea kama angenisamehe alafu angeniruhusu, angeendelea pia kuwa sehemu ya maisha yangu. Hebu jiulize swali moja. Kama mama yako umemfanyia jambo fulani, au baba yako umemfanyia jambo fulani, au kaka yako, dada yako wa kuzaliwa umemfanyia kosa ambalo ni la ajabu ndani ya maisha yake, alafu ukamsamehe, alafu baada ya kumsamehe haumpi tena yale mahitaji ambayo huwa mara nyingi unampa. Mfano, ninazungumzia kwa upande wa mama. Kama mama umemfanyia jambo ambalo pia linamuumiza ndani ya moyo wake, yeye akiamua kukusamehe, lazima atakupenda tena kesho na atakupa yale mahitaji ambayo ulikuwa unahitaji kama hapo mwanzo. Kwa hivyo basi, na wewe pia kwenye maisha yako, tamani ukimsamehe mtu, roho ya upendo itawale ndani ya maisha yako. Kwa nini nazungumza hivi? Mbinguni tunapoenda, hatuendi watu ambao tunachukiana, tunaenda watu ambao tunapendana. Kama utamchukia mtu, kuna mambo mawili: aidha wewe uende mbinguni na yeye aende jehanamu, au wote mkose mbingu. Kwa nini? Kwa sababu mmewekeana roho ya visasi, mmewekeana roho ya kuchukiana. Jambo la mwisho ni acha Mungu aponye moyo wako. Mruhusu Mungu aponye moyo wako. Ukimruhusu Mungu aponye moyo wako, Mungu atakusaidia. Na ukimwambia Mungu, kweli haya maumivu nimeyabeba, fulani amenikosea, ni kweli yule kijana ameniumiza, ni kweli yule binti ameniumiza, ni kweli yule fulani ameniumiza, yule mtumishi ameniumiza, ninaomba Mungu uponye moyo wangu. Moyo wangu umebeba machungu mengi, moyo wangu umebeba majeraha mengi. Ninaomba uniponye, ninaomba unisaidie, kwa sababu moyo wangu umeumizwa kiasi cha kutamani hata kufa. Ukimwambia Mungu, ninatamani uponye moyo wangu, naye Mungu anaponya moyo wako. Kwa hivyo basi, mpendo wa Mungu, ndani ya moyo wako beba moyo wa kusamehe na kuachilia. Beba moyo wa kusamehe na kuachilia. Uweze ukaniambia wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini kuna watu ambao umewabeba moyoni mwako hujawasamehe. Uweze ukaniambia kwamba wewe ni Mkristo halisi, lakini ndani ya maisha yako kuna watu bado umewabeba, umewakusanya, hutaki kuwasamehe. Alafu bado unahubiri na kusema Mungu ni pendo. Mungu hawezi kuwa pendo halisi ndani ya maisha ya kwako na kuhubiri kwako kuwa halisi ndani ya maisha yako kama kuna mtu ambaye umembeba na uhitaji kumsamehe.
Mungu akusaidie na akuwezeshe. Ninakuombea uwezesho wa kimungu ndani ya maisha yako, na Mungu aweze kujidhihirisha, aweze kuachilia neema yake ndani ya maisha yako, ili kusudi uweze kusonga mbele, kwa sababu umesamehe. Ukisamehe unaruhusu milango ya baraka yafunguke. Biblia inasema kwenye Mathayo mlango wa 6 mstari wa 14 mpaka wa 15, mkiwasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Ila msipowasamehe, yeye hawezi kuwasamehe ninyi. Kwa nini anazungumza hivyo? Kwa sababu anajua kwamba wewe ukisamehe ni lazima pia na Mungu naye akusamehe. Lakini usiposamehe, Mungu hawezi kukusamehe. Mungu wetu wa mbinguni akubariki na akusaidie katika haya yote ambayo nimekufundisha siku ya leo. Uweze kufuatilia vizuri, uweze kujifunza vizuri, na utasaidika kwenye eneo fulani. Mungu akubariki. Amen.